Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس سبق نمبر 9 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نزول قرآن کا مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تذکر اور تدبر کے لیے نازل کی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ قرآن سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو گزشتہ سبق میں ہم سے عربی گرامر کا حصہ رہ گیا تھا۔ آج ہم صرف گرامر پڑھیں گے۔ اس کی پریکٹس آپ کو بہت فائدہ دے گی، اس لیے آپ کوشش کریں کہ ضرور پریکٹس کیجیے۔ قواعد اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہوا ہم انت انتم کاکم، اور ہم کاکم یینا اور ہا۔ اسی طرح ہم نے لام پڑھا، لام زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، جیسے لکم دینکم ولی دین، اور من پڑھا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور عن پڑھا جیسے رضی اللہ عنہ عن النعیم، اور مع پڑھا ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ سارا اس کا اعادہ ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو حرف ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سے کچھ حرف ہم نے پڑھ لیے ہیں، جیسے لام، من، علی، ان اور انا، یہ حروف جر کہلاتے ہیں۔ تو اس کی ہم نے کچھ پریکٹس پہلے کر لی ہے، آج ہم اس کی مزید کچھ پریکٹس کریں گے۔ یہ 4 حروف آپ کے سامنے ہیں، مثلا ب، فی، علی اور علا۔ یہ حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4327 مرتبہ آتے ہیں۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی پریکٹس کرنی ہے، با کے ساتھ، فی کے ساتھ، علا کے ساتھ اور علا کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں با کی طرف۔ با اس کے معنی ہے سے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آئیے ذرا اس کی پریکٹس کریں۔ اس کو جب ہم ان ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا بھی، دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بیکم آپ سب سے، بی مجھ سے، بینا ہم سے، ہم سب سے، بیہا اس ایک عورت سے، بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو یہ با کے ساتھ پوری ایک گردان ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں فی کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، تو فی کے مطلب میں۔ تو آئیے ذرا فی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فی مجھ میں، فی نا ہم سب میں، اور فی ہا بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ایک عورت میں۔ تو یہ 2 حرف ہو گئے، با اور فی۔ تیسرا حرف ہمارے پاس ہے علی، جیسے السلام علیکم، کیا مطلب؟ آپ پر سلامتی ہو۔ تو علی کا مطلب ہے، اللہ کا مطلب ہے پر، تو یہ جب اس کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ ہوگا علیہ، دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک انگلی کے ساتھ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس ایک عورت پر۔ تو یہ 3 حرف ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا با، اس کے بعد فی، اس کے بعد علی یا علا۔ چوتھا حرف ہے ہمارے پاس الیہ، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو الیہ کی طرف، آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں ذرا۔ الیہ دائیں طرف ایک انگلی کے ساتھ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف،
इलैका सामने की तरफ एक नून के साथ आपकी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस एक औरत की तरफ। बाएं हाथ के साथ एक उंगली की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे पास चार हो गए, चार हर्फ हो गए हैं, बा के साथ, फी के साथ, अला के साथ और इला के साथ। इन चारों की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इला तरफ। तो ये सारे हर्फ हो गए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, बा के साथ, फी के साथ, अलैहि और इलैहि के साथ इसकी प्रैक्टिस करें और इसका तर्जमा लिखकर आप व्हाट्सएप में भेज दें। चलते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का जो नुक्ता तालीम है वो ये है कि क्या जब आप किसी को खाने की दावत पर बुलाएं तो उसे कहते हैं आपने मेरे घर खाने के लिए आना है, इस तरह मुर्दा और बेजार आवाज में कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरना वो शख्स फाका करना पसंद कर देगा बनिस्बत इसके कि आपकी दावत कबूल करे। बल्कि जब आप उसे दावत देते हैं तो बड़ी गर्म जोशी के साथ, माशाअल्लाह आपने मेरे घर खाना खाने के लिए आना है, या मैं आपको दावत देता हूं कि आप किसी दिन मेरे घर आए, तो इस तरह बड़े पुरजोश अंदाज में दावत देते हैं। तो इसी तरह जब हम दीन की दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, कुरान सीखने की तरफ बुलाएंगे, तो किस तरह दावत देंगे? आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बड़ी मोहब्बत और जज्बे और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको यह मौका दिया। सबसे पहले आपने अपने आप को दावत देनी है कि इंशाअल्लाह मैं नमाज के साथ साथ कुरान करीम को सीखूंगा और उस मुकम्मल कुरान करीम तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करूंगा। तो जिस तरह आप अपने आप को दावत देंगे, इसी तरह आप दूसरों को दावत दें। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की अजमत क्या है? जिस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ उस रात के बारे में फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं? आइए एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स किसी रास्ते से गुजरे और गुजरने वाले के इकराम में उस रास्ते की मिट्टी को सोना और कंकर पत्थर को हीरे जवाहिरात का कर दिया जाए तो वो कैसी ही अजीम हस्ती होगी। तो इसी तरह आप याद रखें, जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ यानी रमज़ान के महीने के अंदर कितना मुक़द्दस और बाबरकत महीना है, और इसी तरह वो तमाम महीनों का सरदार कहलाता है। जिस हस्ती पर नाजिल हुआ वो हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे तमाम अंबिया के सरदार हैं और पूरी दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा अजमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इसी तरह जिस कौम पर नाजिल हुआ उस कौम की क्या हालत होगी? हम उस कौम में से हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए अल्लाह ताला का ये बेइंतहा करम है कि उसने इस किताब को हमें समझने का मौका दिया। आइए दिल की पूरी गहराई के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें और पूरे शौक के साथ इसको सीखें और अल्लाह ताला से अहद करें कि यह सिलसिला हमेशा जारी रहे, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं और अब क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी अंबिया वाला काम किसने करना है? इसी उम्मत ने करना है, हम सब ने करना है। आइए हम सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द बन जाएं और आपकी जो तालीमात हैं उन पर ख़ुद भी अमल करें और उनको आगे पहुँचाएँ। आज हमने जो नए अल्फाज सीख लिए हैं वो हैं क़द अल कुरान खैरुकुम मन इन्नमा अल आमाल बा फी अला और इला। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हमारा ये कोर्स रोज़ाना शाम 4 बजे व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। नाजरा कुरान कोर्स सुबह 10 बजे रोज़ाना शेयर किया जाता है। कोशिश करें कि ख़ुद भी इसको सुनें और आगे भी भेजें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सीखा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।